Kinabuhi, yugyugon di na mugahi. Ay ay ay, ay ay ay, lararang. Good morning everyone, mga pita, dali na kay morning naman. So let's start our day with busy nga adlaw. So maglimpyo-limpyo ta sa ilawom guys, kay nga no, human naman ko panilig sa gawas, human akong daob-daob sa akong sinilhigan, human akong hapsay dito sa gawas, aw sa bay. Ari na puta sa ilawom, kay syempre mama o kasawa mata, busy gyud atong permi adlaw guys, kay kapoy kay nang mag ug ing adlaw bitaw nga imong sugaton or ang kabuntagon ba imong sugaton og kana bitong mura kag pagpakapoy-kapoy nya ligid-ligid ra ka diha. Guys, holding na jud kang kapoy. Yes. Kay ngano kana ginana nga klase bitaw nga lihok. Pero abi ninyo ug maglain man gani atong lawas, mao man jud atong baton kasi kada bitong ganahan la ka masigig dahigda, inaana ba. Tagaan pud atong relax ang atong kaugalingon panagsa, pero okay lang gani ato ang panlawas guys. Hala lihok jud ta kay syempre unahon magina nato atong pamilya no. So bisag unsa na to kag busy guys, ang pamilya ato jud ang unahon, ay jud nakalimti. Pero as a content creator, yes, busy gyud kay ang imong time imo jud nang timbangon. Magahin jud kag oras nga maghimo jud ka og content guys, kay puslan man yan ning sod jud ka aning mga panguana ni Meta World. Guys, kinahanglan na apo kay oras sa paghimo og content, kay di man na pwede nga ganahan ra ka mag-upload anang panahona or daily ka ganahan mag-upload, dili man na pwede guys. Kinahanglan everyday magyud ta ani mag-upload kay mao man jud na yato ang requirements ni Meta. Oh, pero di pud nato kalimtan gid no nga unahon sa natong pamilya una jud ta maghimog mga video-video kay para hapsay po mo huna ba. Siguro ani man ni guys ko nagkaon naman ako mga sakop dito sa kusina, so naghapsay ako sila mga hinigdaan kay para inigsulod nila wow. O perte nang hapsay sila daan ay katataon higda na po nya bungkag na po agoy. O bahala na basta kayo man ako hipos. Ngani gyud nya kani kwarto ni sa kong ulitaw guys. O hapsayo na to kay ang laki lahi ba po sa babae oy. Bisag unsaon pa natug timbang pero nay laki nga murag kanang grabe ka kuan ba kada pitong murag ang babae bitaw. Pero ang akong anak guys kay dili man hinuon mo himlo man na siya pero dili ko masatisfied mo nak need gyud nako kuan ba kada bang follow upon sa nako nga usbon gyud kay ganahan gyud nako unsay akong kuan mao jud limpyo jud ko. O yun ana jud ko kay amo to yun mao magi ko sa una pa ko naanad ko kinahanglan limpyo gyud ko guys kay ang akong ate malo mao jud toy kuan ako mao gyud toy inuntang principal aning nagtudlo na ko ni limpyo o mo nasunod na po ni nako in town. So nagbalik ta sa ato mga tasa nga gigamit guys atong miaging kadlawon kay syempre ang berhen diri man to sa mo ano. O nagpasalamat jud ko nga ning bisita siya balik kay murag feeling nako 1 year or 2 years nga wa na siya maari sa mua. So happy jud kaayo ko guys kay nibisita gid siya og balik ba. So thank you Lord sa mga blessings nga inyuhang gihatag sa mga everyday. Thank you Lord sa maayong panlawas ug sa maayong pang pagdawat sa mga grasya ba. O thank you jud kaayo Ginoo. So manamata ani ko ano kay ato na siya i-safety kay para sunod pohon nga mo bisita siya balik ato na pa siyang ipakanaog.